Kembali saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenali sebuah genre yang namanya report text. Nah, report text seperti teks-teks yang lain yang sebelumnya yang pernah kita bahas di video ini, text report pun memiliki social function. Ya, adapun social functionnya itu adalah to describe the way things are, with reference to range of natural, man-made, and social phenomena in our environment. Jadi fungsi sosialnya atau tujuan seorang penulis atau pengarang di dalam menuliskan teks report itu adalah untuk menggambarkan ya jalan sesuatu benda bagaimana secara alami, kemudian hasil karya manusia, kemudian fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, itulah fungsi sosial atau tujuan dari text report. Lalu generic structure-nya itu ada dua, teman-teman, ya. Yang pertama, general classifications tells what the phenomenon under discussion is. Jadi yang pertama itu adalah klasifikasi secara umum. Kemudian yang kedua, descriptions tell what the phenomenon discussion is like in item of parts, qualities, habit, or behaviors for living thing and use function for non-natural. Jadi ada dua kerangka karangan atau generic structure di dalam text report ini, teman-teman. Untuk signifikan lexicogrammatically feature-nya, teman-teman, itu ada 4. Yang pertama, focus on generic participants. Jadi dia hanya fokus kepada partisipan secara umum. Yang kedua, use of relationship processes to state what is and that which it is. Jadi menggunakan proses penghubung untuk menyatakan tentang apa dan yang mana gitu. Kemudian yang ketiga, using simple present tense, menggunakan kalimat simple present tense. Kemudian yang keempat, no temporal sequence, tidak ada urutan temporal kejadiannya. Jadi itu significant lexicogrammatically feature untuk report text. Sambil kita belajar membacanya, teman-teman, ini contoh text report ya, terdiri dari 3 paragraf. Many people say that examinations should be abolished because they are not the best measure of students' capabilities. Just people believe that students can study on their own and do better without the nagging worry and pressure exerted by examination. Yet there are persuasive reasons to show that examination should not be abolished. It is insufficient that teachers assign homework and correct it. Because this is not done under supervision, they cannot be sure that it is really the work of the students themselves. Moreover, homework is not a test of students' ability. Homework is more a method of merely keeping him occupied. Nowadays, in the hunt for jobs, students need to procure some evidence of their capabilities. Prospective employers like to see copies of examination results. This is the only way a student's qualification can be judged. This attitude greatly encourage the use of examination, if not making them a necessity. Nah, inilah contoh dari karangan yang berbentuk report text. Jadi fungsinya adalah untuk melaporkan gitu.